الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان فاجلي بين ونام سيابنا سناندا سيابنا سغوندا البيان وينام كوتا وينام سونغدي كوتا وينام كانغدي كوتا وينام باسونغو دين يبوغا وينام سن كانغا سبا يسبلا كانغا دا وينا كاندو وين سمين سوسوبمي يسبلا من مدى وين زانغد نمينونغو يندلو وربودي دما عند كاسيتين تابندي نيت سونيا للزلما سو كبيهم توني حقيقة تلك كبي للا وينام يلا يوم دي لغمانتات كبينا بطر بيغا بطر مسنتا بطرجي سنتاري يندلو وربودي لما عند كاسيتو يرزق محمد صلى الله عليه وسلم أيا وينام يما اللي بيا وينام تنتوما كوت وينام تنبوسا انتلغا أنا ذكرم لا صحابسي لا نلوني دا سنن بقونا مدغدي تقوم تنقدين للداري وفاجلو والبولي تبوسا تابعني الإسلام نبوسو كوتا تلغري ليلسو البركة والتابع وانا تلغدو وانا يلغدو وانا معنا الفاجي لبركة اللي روندا يا تاني زي مهدني محرم رسم بستا نبي ما هجري يمتوه لقوة ناسي البسناسي لا يوبي زي مهدني أوتا رحمنو يوم تسيبو لا يوم بسي لناسي يوم دي اللي هو تونا دا ديبيو لو أن ما سيغل سنون كدو تدفع متابا مسجد السعادة السيغتابا من يا بانغري سيغتابا تيا سيمينيري سنيو لبي ونكونتني سنيو ولا كادم بيسي يا لساد نبون كادم بيسي مي هندي دي دبانا ونم سنو دبودي مباودو دينا فينم تيا ويا توندي سيا وايوم فان يولبو تزامو يتزيستو توري وسيغتابا ديك بانغالي لبام فينم نبودينا ati kotu wana tuna manzin diga barakon kodo da kotu wana mon kot nibisa sen ya tunda yon ba wana kelen songo ba da wana tele ba wan kat fankili bisekka na butin pa ti ayabun santan na fa haluso ni sen wala karbisa son to weleran tan yide lehila mbakomba hambe lasa karanga pohoma bamba sampam fina mudina aya sababti samana na madagai aya sababti dina menan pam passe lele ko tawanya tiwanda mana dini gabar kon kodo ele na yal sabato tumora confiance tidialo wa kimtawde. Alhamdulillah, le Cheikh Hafizahullah, il a débuté son intervention par louer Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il a montré sa reconnaissance et ses remerciements envers les organisateurs de cette activité, qui sont des francophones, qui font aussi des efforts dans la religion pour la propagation de cette science. Donc, en résumé, c'est ce que le Cheikh a introduit. Non. Belle infant l'orpole, ya wifi son woman. Ti woman zuguni na son point do. Tetna son se yibi okana. Yelemati mawqif as-salaf
من أهل البدع والأهواء رام تودم يلسوزيغا سنجي بدع ورامبا لا يورا يملي رامبا رام تودم يلسوزيغا نيني مساهي بدع ورامبا أنيني مساهي يورا يملي رامبا أبو يلساني بوان وانتو اللي قومزوغا لوتوني كنت وين نام طبعا السيل سانغو وما بوين وين زانغن يتدوري لا زانغن يسوري وللي بيبي إدنا دام سوكامي من هو المبتدئ يا الله سبحانه بدأ سبحانه تريولا تون يالسي يالسونينا سلف الصالحة هن يالستو نينبا مرام وللي إتسانجسي إتنا بارا كويسي يلان تودمبا كويسي نسين ولا بدء سبا أهي ندننا قال الإمام التحانوي المبتدئ من خالف أهل السنة والجماعة اعتقادا سنت بدء سبا يعني ندننا سنسقى أهل السنة والجماعة لوي غفوي والمبتدئون بدع ورمي يسمون أبون نبلمي بأهل البدع تبدع رمبا وأهل الأهواء لا يوري يملي رمبا يوري يملي سبا يلنندنا سنبا توم دي ندليلا أتوم دمي نهزم هدي ني يوري يملي باتي دليل سام ببلما أبهد دليلا لتومي ني يورا يمليو لنكت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيلم طالب الحق يكفيه دليل نرسم بول سنة دليل يمرس الكلام وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل لا يور يمليو سبعة دليل تهري فسيكده الجاهل يؤلم زيتا وكرم دلم وصاحب الهوى لا يور يملي سبا ليس لنا عنه سبيل تنبطر سوري من كان سبزمين فدا يور يملي هم بيزين فان هيل با ينتان هم تملك كبي بدين توم دني زمني يور يملي وللي وتوني لا إمام الطحانوي قفيل نبيد أصبا كذلك اليمين تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سنان بحتيا يمن صبا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيلمة البدعة التي يؤد الرجل بها من أهل البدع تسين بدأننا أو سنصطروا اللغمني بدأ ورمبا تلبغ بدأ صبا ما اشتهر عند أهل العلم يبوم يسنفين غي بانغ دبنيني والسنة للسنة بانغ دبنيني مخالفتها للكتاب والسنة تنسقى القرآن أن يسقى وإنما النبي ما السنة ليتك بدعة الخوارج وخوارج بدعة والروافد لرافد وبدعة والقدرية لقدرية وبدعة والمرجئة لمرجئة وبدعة بما بدعة يا بدعة يا فينغا يخالف الكتاب والسنة أن يسقط القرآن أن يسقط وإنما النبي ما سنة رينكتي أو صد نمبا مدنبا من أهل البدع والأهواء عبد الله بن مبارك أن يوسف بن أسبات لزين با بامبا بيبا وبيلمي أصول 72 فرقة سولة بيسوبوي لا أييبا يغا
sula piso pola yiba nyaga arba'atun ya nasi rinam al khawarij me pawile mari abiya ko to هم حديث صفا الروافد رافد ومي بم بسولي مدي يسول كتيرسي هنطون يا وينا لا الشيء الإمامية الاثنا عشرية كذلك القدرية بم با سولي مدي أبترى غولات لبتري هنزمسي غولات القدرية بملها تلغون جيجي كورلو كاي بيبي مهين زي دل بام بيها سولا نام بحتي الناس المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان هن يولو بتوما يليمان يورقوا البام بسولة يمدي وليلي يغبام بابا ناسا سولا بيسو لا ييبا ولا بيسوك ولا تابا هو حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة سولا نيغا فاجي لا ناسوتو ولا ناويل ويلا لوتون وليلي يوايا شيخ الإسلام ابن تيمية كويغ لوتو نانتهم باسي الشيخ ابن حجر الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له يمي لما تونا أي لما المبتدئ أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة أو سنة بدعة صبا يا ندننا سن لوي بومبو لوي غابوين تينص قدمي ني أهل السنة والجماعة سن لوي سنينة يوم صبا وبلغم دلمي ني بدعة ورمبا وبلغم دلمي ني يورا يمليدو رمبا ريل اتهنانت ومباس ني صبا لليالس جمهور كوفينم الإمام الصحاوي الإمام الصحاوي يا إمام ابن حجر كارمبيغا الإمام الصحاوي أي لم فالمبتدئ من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة سنتي بدأ صبا يدنني نسون لوي بوتوني لوي بو لوي غسن يسقين أهل السنة والجماعة لا بمعاندة لا با نزو كغلبي بل بنوع شبهة يعني جندبو كومبوم باما تاتون غادرين تي يا يندلا صوابي تلوي لوي كان نيو سبا لا أهل البدع ومن أهل البدع والأهواء وللي كويسا أول لوتو إمام الطحانوي ني إمام ابن تيمية يعني إمام ابن حجر يعني الإمام الصحاوي وللي بمسون كوفينم ني بدع صب لوتوني نعم نعم الحمد لله. Le Cheikh Hafizahullah, il a introduit, après l'introduction, il a débuté par nous dire que avant de montrer la position des salafs et vis-à-vis des innovateurs, il convient de savoir d'abord qui est innovateur. Et pour cela, il nous a rapporté les paroles des salafs qui nous définissent qui est l'innovateur. Premièrement, il a commencé par l'un des salafs qui s'appelle At-Tahanawi. Il dit, celui qui a contredit les gens de la sunna dans la croyance. Donc l'innovateur, c'est celui qui a contredit les gens de la sunna dans la croyance. Il ajoute que les innovateurs sont appelés les gens de l'innovation et les gens de passion. Parce que
une personne de la passion a été nommée ainsi, tout simplement parce qu'il suit sa passion au détriment des preuves. C'est-à-dire que la base chez lui, ce n'est pas les preuves. Ok? C'est sa passion. C'est pourquoi la personne a été nommée gens de la passion. Donc il faut savoir que les innovateurs, parmi leurs surnoms aussi, c'est les gens de la passion. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a commenté la parole de l'imam At-Tahanawi en disant que une preuve suffit celui qui recherche la vérité. Une seule preuve suffit celui qui recherche la vérité. Quant à celui qui suit sa passion, même 1000 preuves ne le suffira pas. Non. Et il dit, l'ignorant a besoin qu'on l'enseigne. Si la personne est ignorante, il faut l'enseigner. Mais quant à celui qui suit sa passion, on ne peut plus rien faire pour lui. Non. Deuxième définition, c'est la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit la bid'a, l'innovation qui vaut le coup de considérer son auteur comme innovateur, c'est ce qui est connu des gens de science. L'innovation qui vaut le coup de considérer son auteur comme genre de bid'a, ok, c'est l'innovation qui est connue, c'est ce qui est connu des gens de science que la personne a contredit. Non, ce qui est connu des gens de la sunna que la personne contredit. Par exemple, il y a un fondement des gens de la sunna qui est connu. Celui qui vient contredire ça, en ce moment, on considère que l'innovation qu'il a contredit vaut le coup qu'on appelle innovateur. Il a cité l'exemple des Khawarij. Si vous observez les fondements des Khawarij, vous allez voir qu'ils ont contredit les fondements des gens de la sunna. C'est pourquoi ils ont été appelés Khawarij et donc gens de Bid'a. Également, les Rawafid. Les Rawafid également, si vous observez leurs fondements, vous allez voir qu'ils ont contredit des fondements qui sont connus des gens de la sunna. Également, les Qadariya. Si vous observez les Qadariya, c'est un groupe aussi qui a contredit les fondements des gens de la sunna. Et il a cité aussi les Murji'a. Les Murji'a également, qui sont des gens connus comme étant des gens qui ont contredit les gens de la sunna. Non. Et le cheikh Hafizahullah, ensuite, il a rapporté la parole de deux imams, Abdullah ibn Mubarak et Yusuf ibn Asbat. Les deux ont dit les fondements des 72 sectes. C'est venu dans un hadith, comme vous le savez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes. Et un seul groupe sera sauvé. Tous les 72 groupes seront en enfer. Voyez, les 72 groupes, d'après Abdullah ibn Mubarak et Yusuf ibn Asbat, c'est qu'ils sont issus de ces 4 fondements-là. C'est-à-dire qu'il y a 4 groupes dont les 72 sectes sont issus de ces groupes. Quels sont ces 4 groupes? C'est les Khawarij. Donc les Khawarij, c'est un groupe, mais en leur sein, il y a plusieurs ramifications. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de Khawarij. Non. Les Rawafid également. C'est un groupe égaré et en leur sein, il y a eu des ramifications. Et la pire, il y a des sectes parmi les Rawafid, c'est Al-Shia Al-Imamiyya. Non. Également, les Qadariya. Les Qadariya, c'est un groupe qui a aussi des ramifications. Et la pire parmi eux, c'est les exagérateurs, les Ghulat Al-Qadariya, ceux qui lient le destin. Également, les Murji'a. Les Murji'a, c'est un groupe qui a aussi des ramifications. Ceux qui ont fait sortir les œuvres de la foi, ils disent que les œuvres ne font pas partie de la foi. Donc, voici les 4 groupes qui sont les fondements des 72 sectes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cas. Donc, les Khawarij, les Rawafid, les Qadariya et les Murji'a. Ensuite, la définition de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit l'innovateur est celui qui a contredit quelque chose. L'innovateur,
est celui qui a cru en quelque chose qui contredit la croyance des gens de la Sunna. L'innovateur, c'est celui qui a cru en quelque chose qui contredit la croyance des gens de la Sunna. Et on considère cette personne comme étant un innovateur. Et son élève, Imam Sakhawi, il dit: l'innovateur est celui qui a cru en quelque chose contraire à la croyance des gens de la Sunna. Pas par entêtement, mais à cause des ambiguïtés. Donc, c'est à peu près la même définition que son cheikh, qui est Al-Hafid Ibn Hajar, mais il ajoute que la personne qui a cru en cette chose qui contredit la croyance des gens de la Sunna, ce n'est pas par entêtement, mais à cause des ambiguïtés. Non. Non. Rili saya wutu الفهم من أهل البدع سيبرم با أهل الأهواء سيبرم با سلف الصالح مصا يا ولا تنلان تودن با أبيال سون وانتو نينبا مرما يمصا لدنا واني دليل دنبا من الكتاب والسنة هي القرآن يقوى لو أن النبي يمسون يقوى وإجماع السلف لا سلف من إجماع هم ولقدي تنبا مرم واغرا قوى يستعبن به سلف نيني لا إجماع على هجري أهل البدع ني واغري نبدع ورمبا وعدم مجالستهم لبرزندي نبا والتحذير منهم لبلبن بوغسي ينبا مرمبا بدي أبوين يا بوسو كيمي سلف الصالح يال سوسنجا نمبتدي أوا أو تنتقى سين ولا تومن تاري أنبا أو لبن تنتقى زين نبو aneba obele bu hudam me yasa obuzugi na yelen ti netla wato on loyi oblo ay rapoa netla wato on loyi obo shubuhat sapohne rinki toba abwa ba olele irsan dange dalidam ba musa hanji sin wala alquran poin pipi ya wannan kwayar sin yele وإذا رأيت الذين يهودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يهودوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وللي آيات كان وتوني آيات دليلة ني وغنبسي أهل البدع وأهل الأهواء بدي سانجه آية دمانا يلمتوا إذا رأيت الذين يهودون في آياتنا الحوض في آيات الله فوق وينم آية دمبقوا أن يغنم ويومبو فيابي أن يغنم يومبو لبقوين فيابي لو أن ميمتوا إذا رأيت الذين يهودون في آياتنا إذن الرؤية هنا رؤية العلمية يابو سيا بانغر يابو وسان وتوانيا نبني سهم فودي تنوين يام آية بقوة الحوض سنت حوض أن يقدم يابو ينسى نانكي قوم بوي تتولى أن يوم ولا أن يولا ta ken ko ma po est-ce que amia han sir de mumine ko ma po mbi apami a tabda kuri apami ya butella nan tabre apami a sir da tira apani banyi su wala be yingira da ko ma po la paton su lu nge se ya bo be mam tawra la wole le mana kan ma habrik kamen ko ne do woni son gomiele la patar vinam pidi yelle zubi
وبونا إن تفوق. وإذا رأيت الذين يهودون في آياتنا وانك سندا بالتكذيب تبيعس آياتا وانك سندا بالاستهزاء تثبت آياتا وانك سندا تبريكا تيا لادو يا بمرما لو ان يمسال نبياما فأعرض عنه بوه كنت كديغا ينم بمرما قد كديغا مانوانا مباسي نمبا مرما حتى يهود في حديث غيره حتى تولي بغنوا يزغتهم بوين سنكاب سندي هدا صبي يولي المسا وإما ينسينك الشيطان الشيطان تيمي ويوسفوك فلا تقعد بفرزين دي بعد الذكرى تنغر لوغر بوري مع القوم الظالمين لهم زمان سيامي غمي سي رمي وللآية كان ابن عون أيلمي تي كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. تي محمد بن سيرين يرى نيمي تي نبا بوهن تون يدني طولو نترم بحل هلانا أهل الأهواء ينور يملير رمى. وكان يرى علي بند نيم مياسا أن هذه الآية تي آية كان وتتنسن كلمة صبا أنزلت فيهم وين يمسك لمن بدأ ورمزه نور يملي درما زو بدي بام لفاود با وين يم آية رما بوا بام مفاودي وين يم غفا بوين بام مفاودي وين يم نبياما سنة بوين وانكا سندا تو يك آية سندا ياسي يك واكا سندا يال آية رم سندا يا مبتدئ أوا نكن اللوتو. إذا رلي آية كان موسى سلف الصالح كلمة يا دليلا سنولي جدي تنبم مرام بانيبا فنسمنا بنزيني بنينا بجب فودا مي وين يمدينا فوقه. إسانجه مبتدئ أوا فوق بسيط باناي أبغى ما بتون سويه وما pat pamanana pagatabi wasanya tabzibu loyi sanu bebe menene fa son loyi pato loyi reli ayara Muhammad ibn Sirin yene nampoa ya mubtadi aw zugun la sigia reli wanda la pipi ayar sannan pa hi ibn Saba ya wannan kwai rasul li alquran poa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وليل آية كان مياسا يا دليل فين سي القرآن فوا نتون بوين هجر أهل البدع وغير بسي بدع ورمبا تآية لمانا وقد نزل عليكم في الكتاب سلا حقيقة سك من قيامبا في الكتاب أي في القرآن تنوى تفسير بالمراد الكتاب إلى القرآن بون تفسير بالمراد لسيتي الكتاب المكتوب يقول بقى تفسير باللفظ يبقى فانيا كدمكم المكتوب يعني في اللوح المحفوظ هم قلت باللوح المحفوظ فوق سيتي الكتاب المراد به القرآن يعني تفسير بالمراد وقد نزل عليكم في الكتاب السك من يمزجوا القرآن فوق أن إذا سمعتم أن هنا تفسيرية تيام ساوته آيات الله وينم آية رمبا يكفر بها تبكيفن دي ني ويستهزأ بها لبسابوت دا
فلا تقعدوا معهم بيمر زندي لعب نبام رمي إذن نحيو يا جدرم لا هنا ناهية جدرم فلا تقعدوا معهم حتى يهودوا في حديث غيره حتى تبوتوا لبغوا يسغتهم بهم بدي لكم سنبتش في الغاية هم بسبوتها إنكم إذن مثلهم يمسن زنبا بيمبان وانكت كان يمبا أنيبا يهم يمت إنكم إذن مثلهم أي يمبا ونبامبا بود بونكو فصايا سنة ندا أنتم لا مبتدئ زندي بود بوي أبدا كذا يمي بفاجي لمبو بود يمر بديم قصوا من نعتابه إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وين أمنانتك سمونا في غسا أنيك فندما أو فاجي لي جهنم بوم بوا وهي الآية كان قال الضحاك الإمام الضحاك أيلمي أن ابن عباس نديك يا عبد الله بن عباس نيجي تيلم تونا دخل في هذه الآية تكين آية كان بوا كل محدث في الدين يلبال ويلبال فاجل وين دين بوا أكين آية كان بوا وكل مبتدع لبدء صفاجل إلى يوم القيامة حالا ننتو تعالى يوم داري فاتون كين آية كان بوا وقال محمد بن جرير في تفسيره الإمام المفسرين أيلميا هذه الآية آية كان وتوا فيه دلالة واضحة دليل ببسيافين على النهي عن مجالسة أهل الباطل إن يسين ولا جدغري نزني اللهم نبني سهي سامة دبا المبتدئة يسامة دبا جدغري بك نفو زندي اللهم نألما سامة دبا بكل نوع نه وانت يقبرني فاجلي من المبتدئة هي بدعة ورمبا والفسقة لفاسق سي فاسق سي الإسلام بسون منطقنا فاسق المنزل زيني لا وصلنا غنزني بودا سان ونمبو وبودا فوني فاجلي في حوضهم أو فوق بقى في باطلهم أو سان بقى بودي لي آية كان مياسا يا آية فين هنزاد بوين أدنى جدري ني وتون زندي نارو مبتدئة ولا نبس يا فاسق سي وين نمدين بقى لينكيت السلف الصالحة بمرة تربية الصوزية أو بلا عمد مبتدئة وتوم بوين لا بدأ ورم بيكا تبام بيوتو أبنا غتاب أبنا غتاب زيني ملين زيني بدي بنا يما لغري يا يسببو تدوني وبانا لا يسببو تتوغو يسا وينغا نكي سنة بكوا ورانكي موسى تبرا يسو بدامي أبوي مبوغنكو ودين وان بلا دليل سيافين لغا سنبع القرآن كوا ودين لي اتنان تكني آية دم بيبا تمورا كون في علم تدياو لي لكين تاولي نعم طيب نعم الحمد لله le cheikh Hafizahullah il a dit après avoir su qui est l'innovateur, maintenant il nous convient de savoir quelle était la position des salafs vis-à-vis des innovateurs. Et dans cela, il dit que on va donner les preuves, d'abord tirées du Coran, qui montrent que comment les salafs se comportaient vis-à-vis des innovateurs. Deuxièmement, il va nous citer les preuves tirées de la Sunna, les hadiths qui montrent comment les salafs se comportaient avec les innovateurs. Et troisièmement, c'est le consensus, l'unanimité des salafs
sur le fait de boycotter les innovateurs, sur le fait de ne pas s'asseoir avec eux et sur le fait de mettre en garde contre eux. Non. Donc, et pour cela, le cheikh a commencé par donner un verset du Coran. Et c'est le verset 67 de la sourate Al-An'am, la sourate 6, où Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. En parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla dit, lorsque tu verras ceux qui pataugent dans nos versets, ou bien dans nos signes ici c'est verset, Naam. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Donc, écarte-toi d'eux. Naam. Écarte-toi d'eux. Donc, ça c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jalla vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de toute la communauté. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم. نعم. وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين. هكذا؟ نعم. نعم. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, si le diable te fait oublier, ok? Si le diable te fait oublier, et si tu te rappelles, ne t'assois pas avec les injustes. Donc Allah Azza wa Jalla, il a traité ceux qui pataugent dans les versets d'Allah Azza wa Jalla comme étant injustes. Non. Donc ce verset est une preuve sur l'interdiction de s'asseoir avec les gens de Bid'ah. Ensuite le cheikh, il a commencé à nous donner quelques explications des termes du verset. Premièrement, lorsqu'Allah dit Yahouduna al-Khawd, c'est-à-dire qu'à la base, c'est en relation avec l'écoute. Mais Allah il a dit lorsque tu verras. Il dit que la vision qui est voulue ici, c'est une vision scientifique. Sinon, à la base, al-Khawd, c'est par l'écoute. Non. Deuxièmement, le cheikh Hafizahullah, il nous a donné le sens même de al-Khawd à la base. Il dit que c'est quelqu'un qui est dans l'eau et que l'eau a atteint sa gorge. Donc, est-ce que cette personne peut regarder devant lui parce qu'il ne peut plus baisser la tête? Donc, Allah Azza wa Jalla a caractérisé les innovateurs dans ce sens-là. Ça veut dire que la personne ne peut plus voir ce qui est devant lui. Non. Donc, il patauge dans tous les sens. Non. Et ensuite, le cheikh Hafizahullah, il nous a montré quel est le sens du fait de patauger dans ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, lorsque tu vois ceux qui pataugent, il dit qu'il y a deux sens. Premièrement, c'est ceux qui nient les versets d'Allah Azza wa Jalla. Donc, al-Khawd, dans un sens, la personne nie les versets d'Allah Azza wa Jalla. La négation peut ne pas être de manière directe, ça veut dire que je ne crois pas en ce verset, non, mais par les interprétations. Comme vous voyez beaucoup d'innovateurs, surtout dans les sujets des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc, au lieu de dire que je ne crois pas en ce verset, certains font quoi? Ils trouvent d'autres moyens en donnant des interprétations qui ne conviennent pas. Donc, tout ça c'est considéré comme étant le fait de nier les versets d'Allah Azza wa Jalla. Deuxième sens, c'est le fait de se moquer. C'est le fait de se moquer des versets d'Allah Azza wa Jalla. Donc, voici les deux sens qu'on tire du mot patauger. Donc, lorsqu'on voit des gens qui ont ces caractéristiques-là dans leur assise, il n'est pas permis de s'asseoir avec eux. Non. Ensuite, le chef, il a rapporté la parole d'un Salaf ibn Aoun qui a dit qu'à propos de ce verset, le tabi'i Muhammad ibn Sirin, il a dit que non, la personne a même d'apostasier, la personne a même de quitter la religion, ce sont les gens de la passion. La personne a même de quitter la religion facilement, ce sont les gens de la passion. Et dit aussi, le verset a été révélé à leur sujet. Le verset 67 de la sourate 6
a été révélé à leur sujet, c'est-à-dire au sujet des innovateurs et aux gens de passion. Il dit car c'est eux qui pataugent dans les versets d'Allah Azza wa Jal et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait comprendre également que ce qu'on remarque des innovateurs, c'est que leurs propos ne vont pas dans le même sens. C'est pourquoi quand tu vois 5 innovateurs assis, il faut savoir qu'ils ont 5 positions et 5 avis, ou bien 5 types d'innovation. Leurs paroles ne vont pas dans un même sens, comme les gens de la sunna. Tu lis un livre de la sunna d'un savant, tu lis un autre livre, tu as l'impression que c'est la même personne qui a écrit le même livre, quelles que soient leurs époques et quel que soit leur lieu géographique. Non. Le deuxième verset que le cheikh a cité, c'est le verset 140 de la sourate 4. Le verset 140 de la sourate 4 où Allah dit وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكُمْ إنكم إذا مثلكم. أيوة إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Non, dans ce verset également, Allah Azza wa Jal il dit, certes, il vous a été révélé que lorsque vous entendez qu'on mécroit au verset d'Allah Azza wa Jal et prend les versets d'Allah Azza wa Jal en raillerie et se moque des versets d'Allah Azza wa Jal, ne t'assois pas, ne vous asseyez pas avec cela. Ne vous asseyez pas avec cela. Donc, ce verset également a le même sens que le verset 67 de la sourate 6. Non, donc ce verset est une base aussi sur le fait qu'il est interdit de s'asseoir avec les gens de Bid'a. Non. Et le cheikh fait comprendre que celui qui s'assoit avec eux, il a le même jugement que lui. Parce que dans le verset, Allah Azza wa Jalla il dit quoi? Innakum idhan mithluhum. Non, donc si vous vous asseyez avec eux, vous êtes comme eux. Et Allah Azza wa Jalla va regrouper Jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Azza wa Jalla va regrouper les hypocrites et les mécréants dans l'enfer. Donc cela montre que une personne de la sunna qui s'assoit avec une personne de l'innovation, ils ont le même jugement. Non. Ensuite, le cheikh il rapporte la parole de Ad-Dahhak de Ibn Abbas. Ad-Dahhak rapporte de Abdullah ibn Abbas qu'il a dit toute chose nouvelle et tout innovateur rentre dans ce verset. Toute chose nouvelle et tout innovateur est concerné par ce verset. Et Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, il dit il y a dans ce verset une preuve claire de l'interdiction de s'asseoir avec celui qui sème la corruption. Donc, dans ce verset, il y a la preuve claire de l'interdiction de s'asseoir avec celui qui sème la corruption. Parce que les gens de l'innovation, ils sèment la corruption sur terre. Non, de toute catégorie. Donc, il est interdit de s'asseoir avec celui qui sème la corruption de toute catégorie. Et il a cité parmi ces catégories-là, les innovateurs et les pervers. Donc, même les pervers, on ne doit pas s'asseoir avec eux. Non. Et le cheikh termine en disant que les salafs ne se mélangeaient pas avec les innovateurs dans leurs activités et ne s'asseyaient pas avec eux. Non. Dele il pour mosan adien adali damba sin al-Qur'an da pawa sin jidade sin wala zinnin taade ni ngora yamde damba la bid'a waramba idna ngi sanabiyama sallallahu alayhi wa sallam sunna ko mosan idna yamte hadith wa ibe min hadisi Ka'ab bin Malik وصاحبيه اللي كعب بن مالك نيتهم دون تاسا أيب
تبام لما مصان لا خلال بن أمية أن مرارة بن الربيع إن ينبم بتابا وبلغم أن ابن إسا سنزن بمدينة مبساك يلا من النبي ياما إن كان تبوك زبري نبتابا يورا تيغ دمي نقوم بالله مري مكة سنة مكة أتيغ من نبتابا ميمة يا مرارة بن الربيع تكاوى يا كعب بن مالك تهاوى هلال ابن أمية بمبر تابا وطلع منافق سي لبزين دا مدينة مفاسحك نايين لعمونا النبي ياما نكين تبوكي توا حديث فوها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم جدغل هلامبا يي نيمبا مالا مقام أبرغوم نبي تبمان وانا تي آيات فجتنبنا الناس تبام لكن زاغ من ابميسا نينبا وتغيروا لنا تنبا ميكلن تويمي نبامبا يا وقو سنفد بمبام من غير حتى تيمي نغو كيزغي ni min ngay wora ni tinga mandin min ngay pale benda ta yasa mandina aliba wala tingni ne min ngam poson pami ril ka'b maliki tawana falabisna ala dhalika 50 layla bamzin da al hal kan ngapoy raham bihinu ne da pagom ne ba ned pa sohon neba ned pa ningi de sallam o pa ka gom neba o pa kama pa gom neba ya wanga gilgil la wanga ba rahmona ala sampihinu sababa ya bon bam hanzin madinin pa sakkan nan la mon nyam nabiyama nken yene nken tabuk قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة إمام البغوي من يافل يلسى أو من جميع شرح السنة وبوا هذا حديث صحيح تحديث كان حديث ملكوا وفيه دليل على هجران أهل البدعة على التعبيد دليل بحديث كان بوا نوار سين ولا بدعة ورمبا جل 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 فس تومنتاري وما تونكتابا كبي bade bamba tamba nir pale mib madina ase nir pagom ne ba nir pani gidu sallane aw sanwa sama zingi me sama yik don do sanya la ban wana la basba bo kiti ya woto bade wanda annabi ya sallallahu alaihi wasallam ayai sabin ka'b bin malik zubu ne tundun tasa ne boyne munafiq la ba me safa munafiq se hum min ahli al-iman yali ma ngramba la shaitan ton problème to patron won yikin nan ton nam nabiya man ken taboke to paza son wa ne paraba la kwama la kum haramba la nebni sanu sum pata to pora min ahli al-adhab patan saramba to pa madina kin bakin yayi sanin himbe ni wannan nabiya sallallahu alaihi wasallam abu zubaya yi sabab musa fa amara bi hijranihim to wannan nabi ya masale to buwa ba buwa ban daliba man wana daliba gomne ba wala le puso ba wala le zinne be apa ba mi la gomne ba wala sonne be khilal ibn umayya apa zin kana wa nabi ya man sallallahu alaihi wasallam wa mulga khilal ibn umayya bin nangni ne poy yungo wonto wa ya bada yalla yetu men son nabi to wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ti yel kabe bi shart de condition bebe Allah ya karabaki arakin la gofi ki dan ta design
raham pihinu to voy madina po wotoni hatta anzala Allah bara'atahum hatta wannan wato siki o pidigri yisin wala tulul kana ta ayar wa nabiyama sallallahu alaihi wasallam ne wa ala salasati alladhina khulifu ala la lebata nisba obasan yawlo boramba tubu ya allamba ka'b bin malik khilal bin umayya murara bin rabi bamba taba abayni rin nabiyama sallallahu alaihi wasallam sun wampa ayat kan san siga mosa labi yawlan da zinke sibranina sun be nimbam taba su wa qad madat as-sahaba sahab sama kilin kina wato wa tabi'un la tabi'un ba wa atba'ihim laban pogorsa wa ulama as-sunna la sunna banga da ba abkina ala haza nakin kan nazu mujtami'ina muttafiqin wa fala mataba wa bazim sataba yustab kabi ya ijma ala muadati ahli al-bid'ah ni bem dibo ni bid'a waramba la yura yamle ramba ele biyal sozin ya wuto abiyal sozin ga ya wuto ni bid'a waramba bamba ya bole wuto be gada ya bon ya son pasak son pasak kan yilla mun nam nabiyama inken yeni tabuk to wannan nabiyama ke to wa ba rahmana rahim pihnu to wannan wani ayar masana in yilla ba to wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam nan ba sai to jidran ne ba Ka'b bin Malik ayati po da fajidi azaka saman ba yawa na ya Ka'b bin Malik abshir Ka'b bin Malik no sudi adan wannan sikka ayare injil yamba tiye kelen pidiga fungo ko ne ni na son wa no wanya sunda la zo gibe wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam tamik to wannan nabiyya sallam karanda ayara ba te anan pam to wannan nabiyama yawon nan gomne ودين سلف الصالح هذيك يوا يمي دليل على هجران أهل البدع نواري بدع ورمبا لا يمر يملي رمبا بدي أبوين يا وسوا أبوين يا وسوا نوين يمدين دليل سنام باتي يبو تلبي يا حديث لوين وين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم نني نسون واومي يمبوي بالدجال ني مسيح الدجال فلينأ عنه ما استطاع بوزو إنسان فمي بانتون واتيكا وسانو مسيح الدجال كبر بوزو إنسان فمي بانتون واتيكا فإن الرجل يأتي تلبان تلوتا نيني وهو يحسب أنه مؤمن تاتين دمتين دي مؤمنة فلا يزال به مسيح الدجال فنبا كم بينها حتى يتبعه حتى تبغى حتى توتعم بغى لما يرى من الشبهات نفهمهني أنني يرجنتي نساء أهوات نكو بدي وين يمكن لتونغ أتوين كتساني أتوين كتتيوبي أباني مسيح الدجال ولي حديث كان يا حديث طبعا دي تي نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن بطة إمام ابن بطة أين في كتابه الإبانة كتاب الإبانة ابن بطة يلميا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يوين النبي مقوم صلى الله عليه وسلم فالله الله ناغدي لنوينام ناغدي لنوينام معشر المسلمين ينبلي لا مزما لا يحملن أحدا منكم رواتون تولغي نيانا ينبوي حسن ظنه بنفسه أتنسون يمينا مم يسن ندا من فهم لويغا من فهم توحيدا بدأ صبالبن تويما بدأ صباتوين غاما لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما أخذه من معرفة صحة مذهبه
le fo min ya hammi te fo na kenni fo be so zuga malagame aqidat ahli sunna wal jamaa sikka beti yinda la sore sikka beti yinda me la wennam nabiyama huwa din la din waye la rifa jilla wa tu'mbi la fo yi raw tu'mbi la fo ala al mukhatarati bidini no to gonchi danger no fu dine بمجالسة بعض هذه الأهواء نفوهن داتنا وتونزندي نيوري أملي رام ساندا هي بدأ ورم بوهي فيقول فيتني أداهده منزندني نانكي سلم لأناظرة من دبني أو لأستخرج منه مذهبا كلب من يسا المذهب دي نبقى همبيوي لا ما نقول سبو fo baham yaba no me ngara to on ta niveau kan hay salafa salih yelame zoy fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal wato ibn battah wa fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal mubtadi'a to fitna wa panga yida dajjalini no fo miyo wa kalamuhum alsaqu min al-jarab abgwam mehin tabande de adam bi sumuda ayida wada bangani sonyo ko de yugma wa ganda ti ganda min fokodon wa akhraqu lil qulubi min al lahab abgwam hanyo wal sumuri yida bu vila riponi ibn battah yitumana wala qad ra'aytu jama'atan ayt silla hakika yanda sama min an-nas yini ba pon kwa كانوا يلعنونهم هند كابد بدعة ورمبا ويصبونهم لبتودبا أو محاضراته أو وامبوين فجالسوهم على سبيل الإنكار لبوانزين دنيبا تمنا مانا منكر تمنا يك منكر والرد عليه بمدا تمنا اللي بسي مبتدئة فما زالت بهم المباسطة نيون كباكم بنيبا نتابا de foto en zin ni da ngan mo nenni to zin ta lad ni ta bal wa hafi al makr la rabsu sin sulghi wa daqiq al kufr la kiflum sin yabanga hatta sabbuhum ilayhim hatta wato won cibini ba bid aw ko runda le ba bam ne ba tum nan ta da sabab ko ne ba sin de sunna ramba 100% la tum nan ta ni mubtadi awa rar fanzin ni ba sonso ne ba yeso ne ba ay wa fi rabe o apale bi mimun ka den kizigati bida aw me nga tum da me bida aw tan tum na tawre yele ba yenta ka be o fale ba bumba yimo jenta kala amun ngada woto bum patak zulese on ko ahli sunnati wal jamaa nzu wuri no ni da son pake lil mubtadi'a pakari no ko ba to kin man deba neba zinni neba nyehed neba kin sa zulese fa sunni da wan kat da nina ta zin de fana de mubtadi sanda tan ngom bi da awai te tin pasaki sunna la keton zimi le samenga net sun de fana de halal bida boy sababan wane lillah al khulta jita kada lakin salaf as-salih tunlan tawdama abwaminga opapoti rinki ban poson da pagum na bwama sakatu alaihim abkelin sinna mubtadi'a lam yatadanta wana sukutuka alaihim ashaddu min al-kalam fo hon sinnin pagum no yella menga annam hada bayi da fo hon gom no buzo balani na handa taya fo gom pa man vien rayellati ne ba fa ban hasan al-saqaf abi ordo adu ladud ibn taymiyyah يبه ني إمام ابن تيمية أيام ابن تيمية لا يستحق دخول الجنة ابن تيمية من بس شغدي ني الجنة كومي حسن الثقاف أطلق منا من دبني شيخ الألباني رحمه الله شيخ الألباني يلا ناظرت الله عز وجل من كل من يوينا تمام بننزل نفو تابلا ينزل تلقوم دين قومي تيون نمهدا لا نمهدا كلام بيسا ريلي شيخ الألباني ويسا وقايرته
حسن السقاف علامة من علامات الساعة. حسن السقاف يا ترى مسيحي دنيا يكتام هربا تكلم بيسوون تبغى يمسيك تبو شيخ الألباني تنو من فين تتن شيخ علامة من علامات الساعة. قال الشيخ نعم ولو قلت أكثر من ذلك ما بالغت بل هو دجال من الدجاجلة قبل باساتو. حتى الشيخ الألباني تقول لهم بهدوني ينا حسن السقاف فزني تعال بدي بولا راتا شهرة أسام بام زني الشيخ الألباني بيا دقيقة واحدة من تيمبلا دنيا فاجي نبانا لكن الشيخ تركه شيخ بحلا دليل تبرا بانكو. موقف السلف هكذا السلف يلسى زياوته نمبتدئ إن فم بحم يمن فمينيا ربط وانتفيت ننزل النبي لا سنة مهم بير سندمانا بحم يم كنا اللي أوفو إمران بن خطان إمام السنة السنة إمام كسن لا رترى ابن أم أبا بالبيغا ببوغدا كانت خارجية ريا حوارية بوغم لابيا فتزوجها تفودا نبوين نتيم تنانتوغا من وينم دا إلى السنة تلوغني إلى الخوارج. إمران الخطاب لبغى خارجي لا ينم في غدي أبو لؤلؤ المجوسي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ ذي العرش رضوانه. هي سنة إمام كهن بعيد. الإمام البيهقي صاحب السنن يفاوض له الإمام البيهقي أو يوقع إمام البيهقي تعويل الأسماء والصفات. تبصق عنه من أين لك هذا؟ ليت من القاضي الباقيلاني. القاضي الباقيلان من علماء الأشاعرة أركن لانين دي غربانغري فأنكر عليه السلف تبكيزغا دل بين كينغا نين تي بانغري لأنه مبتدئ لأن هذا زين بيكا لا بانغدا ما عندنا يرسلون تيجي يوندو زين سان سوغري تنبا ناو يوم دي تينا غفرا مبو أنتو كارو أهوان يسا غفرا با لو سنية تعويل الأسماء والصفات في كتبه غفرا مبو لو سكان أنويل فولوي بامبا لازم القاضي الباقيلان إيه نيجي ممكن تتون كارما لأن السلف الصالح هنيجي فهنا بنفذ ما حتى كان غير وفو يباركن سوفو نكين بيدا أصاب نيجي تكارم بحزيل ما بونتي يباركن سو لفرت ونزيني ولا حرف بدي غدا نيجي نرسم بابا هم يم صبا نويندي نا يبا هم يم صب نفو في دينك في دين بوين لا أبدا. الكذب ديدنته زيدين بيدو يلب ترى بام وقت فانكو بدي وانتو وسيدو أنا بتو وسيد أو سانيك بانغ دوا ما أو سان باباسي أبوه أو سان باباسي أبوه أمي بقى أبوه بيلي تم يأكل لوبي نين تو بوم نتوم وين زين بام هندا تكو بدي يوري يبلو الهوا فاهم الهوا وين معنى الموضوع وليه هذه لما يجيبها من السنة. نعم. نعم. طيب donc le Cheikh Hafizahullah après avoir donné les preuves tirées du Coran qui montrent l'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'a, il va nous donner maintenant les preuves tirées de la Sunna. Non. Le premier hadith, c'est le hadith de Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec deux autres de ses compagnons qui sont restés en arrière-plan par rapport à la bataille de Tabouk. Non. Donc, le premier c'est Ka'b ibn Malik, le deuxième c'est Khilal ibn Umayya, le troisième c'est Murara ibn Rabi'. Non. Donc, ces trois-là sont restés en arrière-plan pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam aller à la bataille de Tabouk. Et cela a causé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les boycotter.
on ne les adressait plus la parole, le salam, on ne s'asseyait plus avec lui. S'il lance le salam, on ne répondait pas. Et ceci durant 50 jours. Donc même leurs femmes, yani, devraient les boycotter. Non. Au point où l'un parmi eux, c'est-à-dire que sa femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khilal bin Umayya, de la souffrance de son mari. Et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce qu'elle peut servir ce dernier-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation, mais lui a dit qu'il ne t'approche pas avec les rapports. Non. Donc, ceci est une preuve montrant le caractère légiféré de boycotter les gens de Bid'a. Et Ka'b ibn Malik en a souffert énormément. C'est-à-dire que lui-même, la vie à Médine était très difficile pour eux et pour lui. Il ne reconnaissait même plus Médine. Non. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse descendre un verset pour les innocenter. Après les 50 jours, Ka'b était en prière de Fajr chez lui, et il a entendu un compagnon lui annoncer la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir. Il a enlevé son habit pour donner à cette personne-là, et il a voulu aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait les versets, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé la parole. Non. Donc voici le premier hadith qui montre que il est permis de boycotter les gens de Bid'a. Et l'imam Al-Baghawi, dans Sharh al-Sunan, il a dit que le hadith de Ka'b ibn Malik est une preuve qu'il faut boycotter les innovateurs de manière éternelle. Non. Dans ce hadith, on tire la preuve d'après l'imam Al-Baghawi, l'autorisation de boycotter les gens de passion, les gens d'innovation, éternellement. Non. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a boycotté et a ordonné de boycotter ces trois? C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'il ne fasse partie des hypocrites. Il n'était pas des hypocrites, ok? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de cela. Donc il a boycotté et il a ordonné de les boycotter. Non. Ensuite, le deuxième hadith dans la sunna qui montre qu'il est permis de légiférer, de boycotter les gens de Bid'a, c'est le hadith de Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a dit Man sami'a minkum bid-Dajjal falyanha anhu. Quiconque parmi vous entendra parler du Dajjal, qu'il s'en éloigne. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute qu'un homme qui fera confiance en sa foi, ira pour aller débattre avec Dajjal jusqu'à ce qu'il devienne un partisan de Dajjal. Non. Donc, Ibn Battah, dans son livre Al-Iban, en commentaire de ce hadith, il a dit que ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous enjoins à ce que le bon soupçon que vous avez vis-à-vis de votre personne, que le bon soupçon que vous avez vis-à-vis de votre propre personne, que le cheminement sur la sunna, c'est-à-dire votre cheminement sur la sunna, ne vous trompe pas. Le bon soupçon que vous avez vis-à-vis de votre personne ne vous trompe pas d'aller s'asseoir avec une personne de l'innovation, avec l'excuse que vous allez débattre avec lui afin de le faire sortir de son innovation. Donc ne fais pas confiance à toi-même pour aller s'asseoir avec une personne de l'innovation dans l'objectif de débattre avec lui. Non. Ensuite, Imam Ibn Battah, il dit non.
il a certes vu des gens de la sunna qui maudissaient les gens de l'innovation. Au début, il les maudissait. Ok? Et après, ces derniers, ils sont allés pour s'asseoir avec ces innovateurs. Et la finalité, c'était que ils sont devenus comme eux. Ils ne voyaient plus l'innovation comme étant un munkar, comme quelque chose de réprouvé. Ils souriaient avec eux, montraient un visage souriant vis-à-vis des innovateurs. Mais au début, ils les maudissaient. Mais qu'est-ce qui les a fait tomber dans cela? C'est le fait qu'ils sont allés pour s'asseoir avec eux et aller discuter avec eux. Non. Et le cheikh commence de dire que tous les problèmes de la sunna, la base c'est cela. La base, c'est le fait que certains gens de la sunna, ils sont allés pour s'asseoir avec les innovateurs. Et les salafs, ce n'était pas leur comportement. Ils ne tendaient même pas l'oreille à l'innovateur. Ne lui adressaient pas la parole. Et cela fait plus mal à l'innovateur. Le fait que les gens de la sunna les boycottent, ne s'asseyent pas avec eux, n'écoutent pas leurs paroles, ne leur adressent pas la parole, cela leur fait plus mal. C'est pourquoi il a donné l'exemple du Cheikh Al-Albani. Ok? Il y avait un égaré en Jordanie qui s'appelle Hassan Astaqaf. Non. Donc, c'est un innovateur, un ennemi déclaré de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il est allé jusqu'à dire que Ibn Taymiyyah ne mérite pas le paradis. Donc, il a demandé à rencontrer Cheikh Al-Albani, s'asseoir sur une même table avec lui pour débattre. Le Cheikh Al-Albani a refusé. Le Cheikh Al-Albani a refusé de s'asseoir avec une telle personne. Parce que le fait de s'asseoir avec Cheikh Al-Albani, ça sera une taskia pour lui-même. Ça sera une purification. Il peut utiliser cela. Et je pense que Cheikh Abdelaziz Ibn Baz aussi a eu un avis pareil lorsqu'un des Shia a demandé à débattre avec lui. Et Cheikh Abdelaziz Ibn Baz a dit quoi? Hadihi fitna. Et il n'a pas accepté de s'asseoir avec lui. Parce que s'il s'asseyait avec lui, il va dire qu'un tel s'est assis avec Cheikh Abdelaziz Ibn Baz pour faire un débat. Donc voici le comportement des salafs. Et la parole que Cheikh Al-Albani a eu à dire, c'est que Cheikh Al-Albani, plusieurs années après, il a dit que cet égaré est un signe parmi les signes des gens et parmi les signes de la fin des temps. Et quand ses élèves ont entendu cela, se sont rués vers Cheikh Al-Albani. Que tu as dit ceci ou cela sur notre Cheikh? Le Cheikh Al-Albani dit que il est pire que cela, c'est un dajjal. Ok? Et le Cheikh Al-Albani n'a pas ajouté autre chose, il n'a pas accepté aussi s'asseoir avec cette personne-là. Non. Un deuxième exemple, c'est Imran ibn Hattan qui faisait partie des gens de la Sunna et qui a marié sa cousine qui était une Kharijiyya, qui épousait les idées des Khawarij. Et son objectif c'était de se marier à elle et l'attirer vers la Sunna. Et non. Mais la finalité c'était le contraire. C'est elle qui l'a amené dans la voie des Khawarij. Au point où il a écrit un poème pour faire l'éloge de celui qui a tué Ali. Non. Donc tout ça c'est le danger du fait de se mélanger aux gens de Bid'a. Et le dernier exemple c'est l'imam al-Bayhaqi. Imam al-Bayhaqi qui prenait la science chez une des têtes des Ash'ari, al-Baqillani. Non, alors que les salafs ont mis en garde Imam al-Bayhaqi d'aller auprès de cet individu pour prendre la science. À cause de son éloquence, Imam al-Bayhaqi partait la nuit pour prendre la science auprès de lui. Quand il a fait sortir maintenant son livre sur les noms et les attributs d'Allah, on a vu qu'il interprétait les attributs d'Allah sur la voie des Ash'ari. Et le résultat c'était que lui partait malgré prendre la science chez lui. Donc voici les gens de la Sunna qui eux-mêmes n'ont pas été épargnés. Donc c'est pourquoi certains frères ils disent souvent que moi je vais l'écouter et prendre ce qui est bien. Voici un exemple palpable. Un des grands savants de la Sunna, qui est tombé
dans certaines innovations, du fait d'aller prendre la science chez une personne de l'innovation. Que dire nous autres qui n'avons pas la science, qui ne sont que des débutants? C'est quelle science on a pour écouter un égaré et prendre ce qui est bien et délaisser ce qui est mauvais. Donc, on doit prendre garde à cela. Non. Non. اللي أدينا دليل جنبه من القرآن والسنة ما هو أدنى وإجماع زينة وأجمع السلف الصالح على ما تضمنته الأدلة من الكتاب والسنة على هجر أهل البدع وعن مجالستهم والتحذير منهم والعلماء على ذلك. اللي سلف الصالحة أبتغم تابا إجماع لليستاب كبه سلف نيني إجماع فما مهمة من المؤثرين شيخ خالد الزفيدي والله غفور من علماء الكويت إجماع السلف الصالح على التحذير من أهل البدع تيغفو وانا إجماع يستاب كبه ni dalil dam ni sa alqur'ana ni nabiya masunna hantigisi hon woni gidi ahlul bid'a wa sommo wa qabla mi wa aba somma me wa ga yizin ni woni ba la somma men bugu subzugun wa nyawo ya bum ya ijma bang de me kena woto no zubi rinki musa titna ya mati al imam al awza'i rahimahullah ayela mati ittaqullaha ma'ashar al muslimin يعمل هلام بسنا زي وينا واقبلوا نصح الناصحين لا يريغي بوبي نبما نبا بوبي نبما نبا بوبي وإضة الواعظين لوازو ما نبا وازو واعلموا أن هذا العلم دين لا ينبغي تأدي بانكان وتونو شنو بان يدين يا دين فانظروا ما تصنعون كيسي يا بنيام نامان وأمن تعوزون يا أن ينغلم نندي دين بان الدين رأس مالك فاستمسك به دين يقول لك دزو قاعد صم وصام نندي بانغري جس ندا يا أن صب نغلم نندي مم دين بانغري جس يمي نغلويغا مالغامي est-ce que bangni na santara atum da nebi ba de dinni le ko fo ba som man dikde bangri nit ni ne ngi fo mi ngam pa fin ne fo pa mi san karame fo pa mi loira fo pa mi rago fo to ni ka gafran ban tar karam ba wala fo to won kele da wamba ta go moto ba te din wam la wam to fo de la wa ala man على دينكم تعملون الله صبا مبيم دين زوم ديكدي بهم يا من كوين اسكي ندا ايا سنه ندي فودي كو بهم يا ما فان تو كوين تينان تايفو ليك فإن أهل البدعة كلهم مبتلون تبدأ أودا ما أبجيل فان يا سام دبا أفاقون عاصمون يا بويا دبا يا يلبي ما نبا patawat sidi halan to on taga yele fakunu minhum hadirun yiya nini mamma mu hudiba mu sin sama la mo yinga ya wusoko ikita ab gaframba salaf salihah ijma apakar mara gaframba apakar mare ahli bid'ah wa gaframba Allah man tun je kabuga faraman kara al ulama ar-rasihuna fil ilm ya bangre ni sa nawsan ki bangra po bam tun je kabuga faramba le kanje se mo le golsbe na yilim ma wana na yilim ko fina la amma karim biga apo consulta karame mubtadi awa gaframe apo consulta kelere mubtadi awa karaname nanto kelere me la man radde la القلوب ضعيفة والشبه حطافة سوية أيها فعلا مسي
yel genti wa me ya bum pesa ka bala bum bir ten ke la gambala ta kelen pa fasunu khalas wani wanda fa ya vin huwa ye salafa ninge salafa ninge ya ijma nukta sunan ban ta kompase hijiru ahli al ahwa wa gamba yura yamli ramba wa ahli al bid'a la bid'a wa ramba sunnatun yemenga ya sunna wala فوان بهبا سنة. قال ابن مفلح يسن حجر من جهر بالمعصية أو يسن حجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. ابن مفلح وتلايل تي السنة تفوانغي نبني نسون فين غوين كيسو wam poin tuma poin loy pa poin fo wa din kan soba ya sunna din ki to win kisa fo wa ga wa sunnatun wa ibada aya won nyam tu dum ko to fo wa kan basa wa qala al imam an-nawawi rahimahullah hijran ahli al-bid'ah tibida awram ma wa gada wal fusuq لا فاسقسا منابه السنة نبنيسا همان وانا سن يلغي نبيا ما السنة انلوبوا يجوز هجرانهم دائما أبوان غلا سيغدا من وانكت وانكت فاجلي نير سايتي سن كبي فمي كبي ناي إلا سيغدن يوتو نواي إمام النووي ومدي إمام النووي لبني لم يعصى يستحب هجران أهل البدع تبو نونغلو نفوانغي بدع ورمبا والمعاصي الظاهرة لنبني سهية وينكي هدبا وأهل المعاصي الظاهرة لنبني سهية وينكي هدبا توينكي سغيا فين أبو نونغلو فوانغبا وترك السلام عليهم لفو بحث سلم نغريني با ومقاطعتهم لفو واغبا وتحذير منهم لفو لبن من بوسبو او بوسبونكو نيلين تندل لوتون لوي وبيدرا بوين يولا موقف السلف دي سلف الصالحة ابيال صغير كان زبو يهي هي فينا الشيخ ابراهيم الرحيلي اترى قفو أصلا والله صممتي يبغى كان على قفا يقول لوين موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء للشيخ إبراهيم الرحيلي يا مساء كرما أنا كوبي على سرزينسي نيم سفا حالا تون تاغي فيا تون أهل البدع وسكا فيا الحال سمي ونواتو فيسون نربلا فهم السنة فهمني يقول تيا مبتدع بدعة صبا يقول هي بدعة صبا بل أن يغفى جليا بدعة وتوين يسوع بنيا وبسام ما و نيجا سوتورا دين جيكم الله يلفو يوم الله يلفو إمران الختان فبني يلهم بعثته فإمام كين لا من أئمة السنة لا بأس عنوان فيمبي لوندا شباب أهل السنة سايكي فسنة قوم لبعضه فهم بيلبن زاد بدين سنسون لبعض يهين كين بي لتري نجهن ترى تطوع ونيا مسام بعض هجابا ننين كين هزاك بروب الله بوكاي ولا دارفا والله نكين غوليم تينا فونتر كين لفونتر كين أوتوبر باتو تساو بديم دي بفون تابوي ففون تابي بايندي بو دي وند فا يا فينم سون ويل كان غزو دي لدنا يا سكايا موركين تاول نعم. طيب الحمد لله. Le chef, après avoir donné les preuves tirées du Coran qui montrent qu'il faut boycotter les innovateurs, ensuite la sunna, maintenant il va nous donner les paroles qui montrent
que la position des salafs vis-à-vis des innovateurs en termes de boycott, il y a un consensus. Il y a l'unanimité des savants, depuis les salafs, sur le fait de ne pas s'asseoir avec les innovateurs, le fait de les boycotter et le fait de mettre en garde contre eux. Non. Non. Et le chef, il a débuté par un des savants du poète qui a écrit un livre pour montrer le consensus des salafs sur le fait de boycotter les innovateurs. Non. Khalil al-Zuhayri الذي كتب في موكب السلف عن المبتدع إبراهيم Khalid al-Zuhayri. Donc Khalid al-Zuhayri, il a un livre sur le comportement des salafs vis-à-vis des innovateurs en termes de boycott. Ensuite, le cheikh, il va citer une parole des salafs qui est l'imam al-Awza'i. Il dit: craignez Allah, ô vous les musulmans, et acceptez le conseil des conseillers, acceptez l'exhortation des exhortateurs, et sachez que la science est une religion. Voyez-vous comment faire, voyez qui prendre votre science. La religion, c'est le capital. La religion, c'est le capital. Voyez de qui vous allez prendre votre science. Non. Et c'est pourquoi le cheikh Hafizahullah, il a commenté cette parole en disant que avant de prendre la science de quelqu'un, on doit s'assurer de sa croyance. On doit s'assurer qu'il est une personne de la sunna. On doit s'assurer où il a étudié. Mais on ne voit pas quelqu'un parce qu'il est éloquent, on commence à tendre l'oreille à cette personne ou bien à lire ses livres. Non. Parce que les gens de l'innovation, on ne doit pas leur faire confiance. On ne doit pas leur faire confiance. Non. Parce que les innovateurs, ils sont des menteurs. Les innovateurs, ce sont des menteurs, ce sont des pervers. Donc, prenez garde à eux. Non. Voyez. Ensuite, le cheikh, il nous dit que le boycott des gens de l'innovation, c'est une sunna. C'est une adoration. Ok? Comme vous le savez dans les livres de fiqh, souvent on dit qu'il y a de la sunna de faire telle chose, de faire telle chose. Donc, même le fait de boycotter les gens de l'innovation, c'est une adoration. Non. C'est pourquoi il rapporte la parole d'Ibn Muflih qui dit: il est de la sunna de boycotter celui qui fait apparaître les péchés. Celui qui commet les péchés de manière apparente en public fait partie de la sunna de boycotter cette personne-là. Non. Donc, et celui qui est dans ses péchés, que ce soit dans la croyance, dans la parole ou bien dans les actions. Deuxièmement, il rapporte la parole de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, il dit: le boycott des innovateurs, des pervers, de ceux qui rejettent la sunna, non. Il est permis de le faire à tout moment. Il est permis de boycotter les innovateurs, les pervers, à tout moment. Imam Nawawi dit également: il est recommandé de boycotter les innovateurs, les pécheurs qui laissent apparaître leurs péchés. Il est permis de ne pas leur lancer le salam, mettre en garde contre eux. Non. Également, pour terminer, il rapporte un livre de Cheikh Ibrahim al-Ruhaili qu'il a écrit sur le comportement à avoir vis-à-vis des innovateurs. Et il recommande ce livre et il fait comprendre que beaucoup de sujets ont été abordés dans ce livre. Comment on doit se comporter avec les innovateurs, même concernant le mariage. Est-ce qu'il faut marier leurs enfants? Est-ce qu'il faut marier leurs filles? Mais il fait remarquer actuellement, les gens ne prennent plus ça en compte. Dans le sens qu'ils voient une fille qui lui plaît seulement, il dit que il va la marier et la faire changer. Ok? Mais il rappelle l'exemple qu'il avait donné au début de Imran ibn Hittan qui a marié sa cousine Kharijiyya.
dans l'objectif de la faire changer, mais la finalité, c'était le contraire. Donc même concernant le mariage, il faut prendre garde. Ok? Parce que si tu maries, il y en a une des gens de l'innovation qui baigne dans l'innovation, c'est des problèmes dans le foyer à chaque fois. Non, Allah musta'an. Oui. Rele excellent au bas sans zini no masan. Hukum salaf ala al-mar'i li karimihi wa mamsha. Ran tawdam mabudo ne zugo ne tudun tara la zikin nise te ritikir masan ya wannan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis al-mar'u ala dini halilihi فلينظر أحدكم من يخالف الأدم بيغا أبيا أتودون تاغا دين بغنكو ينبيغا فانجيسي ألا نا يمام تودون تاغا وصان يسنة ندا تغنبا تودون تاغا سن يبيد أصابا تيندلا فتودون تاغا يندلا فزو يندلا وانكات فان yam zinidi inye hade le dam kateka yawana yesu doyra bada ya ne da yin ambassade la imma fo namba sunna na yinda bid'a wa ko so yin namba bid'a wa na fo ko sampali ya to ko al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalif نبي صلى الله عليه وسلم يقول الجميع الأرواح جنود مجندة ما تعارف منه ائتلف وما تناخر منه اختلف يوم يوتوها أترى يرسودي لا يرسلم كتكا صفة لم تيوصل داس مفا تنيو يلي موان بمنم ده تابتوتو فتوي مين يندا ده يمبر تفيا نومولو يونين هي يوم يلغمدا أسانيا يوتو هي يلغمدي ائتلف لهم بيوان وانا لهم بيون قربانا وفون تتاكو لا يويني سميا سا سن كيزغتابا يوت سن يا وينغاني يوت هي يوم يلغمدي وبهنيا تابل بوتون ياني دا لأول مرة يعني لم يابا بلا فكيزغل بدي يوين بفون تابي يلا الأرواح جنود مجندة ما تعارف منه ائتلف وما تناكر منه اختلف سنة سنة توبتي ملم كيم بالكو توبة بدي سنة ما نو يوين ما نو يوين هم فون تاب كو يوين هم فون تاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيلم تعتبر الناس بأحدانهم جلغين بيا نبتون تاسا أو موسين بنبتون تاسا كو المسلم يتبع المسلم الإسلام قول الإسلام والفاجر يتبع الفاجر فاجر من قول فاجر فين جتون سمبار ولا بيجي السلف الصالح يا أبرا ترى ما أير يا لم بيتبغان لهم مين بدين جتون بالكوا أو بسوق فوه لبنا فهم فوه يا سبكو أبو درداء أير متونا من فقه الرجل إن يلو فهمه ممشاه يازكي النساء ومدخله يازكي النساء ومجلسه يازنغزينسي زنغزينسي زبان بطابا وسامبان نيدا فوزن بان يا سوكو يلا كيدا فامودون بان هان كيدن زينو بلا فنان بان يا سوكو وسايتي نينكان غوتوا atara zigin kinde darfa gusun tugun jesi ya yayin la hankinda wasan tugun je a hankin wa bala fanan banga ya so woto me ya sa azin niga zinsi azal so da yayi wasan banga so so azin bala fumi ya so ko ala nyawo ya bangade tununda kadam sa ramba wuso ko dikka da lamento nunko wala sanda tan bang ne da bada e zibam bala bara ngeden sing enquête manako
ya lo ton won bang ne da menga a ya so ba de ne pa kenga da hambara ton wa ko sawa ne da hinkin da kule bu da alfa ya bala non ha balle ya man to wala apa tu hinkin da be ne ya zalimu a hinkin din zini no bala a hinkin so bala kuni ham da mu ni ko إليه قاتل الله شاعر أن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن اقتدي وسان ندم بان يا بهامين فين يا سوا وسان يا سوا جسا سوا يا سوا يم يا وتو نيجي ده بومba yamba ko papa no na papa hatawo ba de patun tuta ba ti yela sampa fonta be ya ba mi to na atuyuru ala ashghaliha taqa liwliya wen tabun tuta boy est ce que walton yikana ba silga pana kina pana manago wala ele so be ta bala ya bumma yimmat ko ya bumma yimmat din kite imam al-auza'i rahimahullah ayela matiya man satara alaina bid'atahu lam tahfa lana ulfatuhu min an-nas man satara anna bid'atahu lam tahfa alaina ulfatuhu nit san solo tondo abida panan solo tondo amini mubramba o wasa antara sunna boriyo fa sunna ne ba tal gwambala to tunu gun sun je to fo zoro ma fa yele ya ba ba do ba fo be la da men kai somebody ba ne sun pana ta boy fo ba to e sun moye ta sunna mandara me to wa ya ba boda lazo kan ya to kungusi aye nyeme boda ba awam pa bodo bagar mi ayara ne bagare asaka mete bagar saka tam sampadi ina wela ataba fahma gomda izan rinki ti al-a'mash Sulaiman bin Mikhran yeme yele metawana kanu la yas'aluna an ar-rajuli ba'da salasin salaf as-salihah tobra pasoko raw yele yela ta pore mam shahu azikin nisa أو سامبانه أو زومي هي أصابه مدحاله أزكين دسا أو سامبانه أو زومبانه هي نيني نكوا ألفه من الناس أهم من مبرمبا نبى بوه أو زومبانه هي أصابه سام ودي موسى يا وا نكيندي فمهن تويندي كي وانسون تبودي تسون تفهمي فوي ما فوهم كوا bala to tengu do men ko bala jesa ka pogom bala fo sanje so bala fo zo mi hiya to ko fo tengu same ko wade nan tawdama abiya salawato abud me lawato yani sai no wala mubtadi awa la aw samanto mbangne da ana kende la haya saba ko tawenya to wanda manit fajille segal sango ko to wenya ta tabna fajille nabiya ma sunnazu lele sunna aya yelle yel kasanga o ratti mandu musumune sama bo ti runda waye yeme ti yala fa ya ma meko wala ne ba meke la gare wa yare pa tun hudu be kela gade wo ya yen woni sude sa ko wala yen woni sude sa ne fa kela gadan bal ko nugum bayin sa hanza de so ha fo zin badin kela gadan wazu do mata da shigu bal ko wazu do mata sigba fo ton ki daga ne di yum tore fo mi nga pe mi wodo ya avu wodo bi ya vila han labe bi ye labe to go mata sigba to fo tar ki lare fo mi nga patara fi ni ne da mi nga lo ya so bi akara ma ye akara sam dam ya allamba ya bon la rate fo ki daga damba ko ho fa fo ki daga dam ya sanna yi to din pa da malani al hal kan ko be lele de man mo so Muhammad ibn Sirin ngomda إن هذا العلم دين أي يتدين به بانني نتونهن بامدوتوا يتود بعد تود وين يعني فانظروا أمن تأخذون دينكم جسي يا الله من اللي أمنا ديك دينا وسان وانا إنك لغندا فمي الوائغا فمي كارنا نيفو هي أصابا فمي هن كارمن زينينا تفتر بهم يمني فريغدا akaranga nkelada afata waramba to fo po de la nkelada ni le patal tikil ko le fo ne do to bala ay to ne kelada fa
ton kela da fa pa nan jem ho wa ju da mo fa pa ton kela ho bala net fa manda ara mehna azin da handa malawa be bawto rele mam san ya sunne ne da mam san walga fo ya sunne mam nan son be ya bid'a sunne nan son ham be o fa ya sunne na son sun ballam nan golse tay bid'a so san gol ga fo ya bala nan son ha bid'a fo ta ta fo nan te karama be bang sunna ay ya bid'a la nan son wa ala dalil ya wato ne san ya shi ta gol ga fo fo ta da me ti ahli sunna wal jamaa alwa gala nan defan bi ya lo ya gala nan defan ya lo ya mo el gafaramba ya wato den ki dara ta fi fo san wala nya ga fanda tan nan da karame ton ko banga da badananda mam ya gafo gafa yul lawoto muallifa ya zagala ngulse moda nan ko fala fiina anan ko la fiina lu pidi gafa ten kalma me wala paten kalma wuli do fala wala aten ila me bahari la teso gafa to hanna yi soma ni fo yit fo ndan di kasaba aten me te kaga pa me ngam pamala la ko san dali me fona wata la tul somne to te to fotul gonti da hanna kelim shamil da fo bah yon sabako wala sampani wato man fo watan da ga haram man zam mik fo zam ba ma fa ya yelle yemur ban ko gafa yemur me ngato wala ga yella ko to fo to ko zam lili motoya taban ne banga da ba le po do banga da ba le kela da banga da ba le so do wan kat fa yelle so ko menan pakin de to nam sansa il ko ta wanya son banga yel son sa ko on a ko da il sombe sinyo son zina wana ya ko fa yelle te idna ya sawoto ya kasanga na walid se Dr. Muhammad Isa Kindo wana wala bin wale wana mana barka وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ton moy mbeda ko be zina ton pa yokode docteur Kindo wata kaw wala be ngi to sa ko so ala sa ko sa ko be ta tina ko na wela ko sha Allah نعم طيب donc le cheikh Hafidahullah il conclut son intervention en donnant une règle comment les salafs faisaient pour donner un jugement sur un individu, pour statuer sur un individu selon qu'il fait partie de la sunna ou bien qu'il fait partie des gens de la passion, comment les salafs faisaient. Donc c'est ça que le cheikh Hafidahullah il a terminé. Et il a débuté son propos concernant cette règle avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'homme est sur la religion de son ami. L'homme est sur la religion de son ami. Dans le sens que si tu es une personne religieuse, une personne de la sunna, automatiquement tu vas chercher comme compagnon une personne aussi de la sunna et vice versa. Si tu as des penchants vis-à-vis de l'innovation et des innovateurs, tu vas chercher des amis aussi qui vont dans le même sens. Non, c'est pourquoi le cheikh dit que une personne de la sunna ne doit pas s'asseoir avec les gens de la passion. Car si les deux vont ensemble, forcément, il y a un qui va laisser pour lui. Soit celui de l'innovation, il va délaisser son innovation pour suivre celui qui est sur la sunna, ou bien ça sera le contraire. Non. Et également, il y a un hadith sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Al-awahu junudun mujannada. Wa ma ta'arafa minha ihtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les soldats, les âmes sont des soldats mobilisés. Ok? Ceux qui se connaissent s'assemblent. Ceux qui ne se reconnaissent pas, ils divergent. C'est pour dire que la personne a un penchant vis-à-vis de celui qui a les mêmes penchants que lui. La personne prend facilement comme ami celui qui a les mêmes penchants que lui. Donc c'est pourquoi une personne de la sunna
il ne doit pas prendre un innovateur comme un compagnon. Sinon, automatiquement, les deux seront du même bord. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit de considérer les gens vis-à-vis de leurs compagnons. Si tu vois quelqu'un, comment avoir un statut sur lui, regarde son compagnon. Non. Et les salafs également, comme Abu Darda a dit, pour connaître quelqu'un, il faut observer où il s'assoit. Donc d'habitude, la personne s'assied où? Donc, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut observer cela. Et le cheikh a donné l'exemple de celui qui fréquente les clubs. Logiquement, c'est pour aller regarder le football. Donc dans la religion aussi c'est ça. Tes fréquentations, on doit observer cela. Où tu t'assois, on doit observer cela pour mieux connaître la personne. Non. C'est pourquoi le poète a dit, si tu veux connaître quelqu'un, ne lui demande pas, mais demande son compagnon. Non. Et le cheikh ajoute que les oiseaux de même catégorie se suivent. Ok? Et un perdu, par exemple, ne va pas prendre un aigle pour un compagnon. Voyez. Ensuite, il rapporte la parole de l'imam Al-Awza'i, et qui est en même temps une règle que les salafs utilisaient. Celui qui nous cache ses innovations, il ne pourra pas nous cacher ses fréquentations. La personne peut te cacher son innovation. S'il ne dit rien, ou il ne fait rien, c'est compliqué pour toi de savoir quel est son bord. Mais tu peux le savoir en observant ses fréquentations, même s'il ne dit rien. Regarde qui sont ses amis, c'est qui il fréquente. Donc les salafs, si par exemple quelqu'un n'avait pas des propos de l'innovation, il n'a pas écrit un livre où il a éclairci sa voix, qu'est-ce qu'il faisait? Ce sont ses fréquentations, ils vont observer. Parce que c'est difficile de cacher ta fréquentation. Non. Et Al-A'mash également, il dit que les salafs ne demandaient pas à propos de quelqu'un après 3 choses. Après avoir observé 3 choses, ils ne demandaient plus à propos de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils le connaissent automatiquement. Premièrement, c'est où il rentre. Deuxièmement, c'est qui il fréquente. Et troisièmement, il marche vers tout. Donc, ces éléments-là sont des mesures que les salafs utilisaient pour connaître quelqu'un. Il a terminé par la parole de Mohammed ibn Sirin, qui dit: cette science est une religion, voyez de qui prendre votre religion. Et le cheikh termine par des conseils, surtout l'actualité actuelle, où les gens font le mélange. Ok? Il nous conseille d'être à côté des savants, de s'accrocher à eux, de les questionner. Et pour lire un livre, il faut d'abord te renseigner sur son auteur. Est-ce que le livre, il est recommandé de le lire? Il dit que le livre peut ne pas être mauvais en soi, mais il y a ce qui est préférable que la personne veut payer. Non. Donc, voici en résumé ce que le cheikh a eu à dire, et il a terminé par invoquer pour nous. Et on dit Amin, on demande à Allah de le récompenser en bien. On lui demande également que ce qu'il a dit nous soit profitable, qu'on mette cela en application. Et c'est comme j'avais dit au début aussi, traduire c'est trahir. Non, sûrement il y a des imperfections, et s'il y a des erreurs qui ternissent le message même du cheikh, ça sera la bienvenue que vous nous faites parvenir cela afin qu'on corrige cela. Non. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.